Joker! Joker! Ikaw na bahala 50 bulig! Anim, last 1 minute and a half. Sam, 4-3. Pa! May kasama pang foul, pare! Linggo ngayon. Linggo ngayon, buhay siya. May himala yan, pare. May himala yan. Tagos mo, Joker. 50 bulig, please. Convert mo yan, pare. Nice. Dalawa. One stop nyo, one stop. Naku, naka-receive. Kaya mo yan, Vikings. Kaya mo yan. Patay. Feed away. Rebound. Nice. Down. Down. Likod. Bigay na kay Jamal. Joker. Floater. Sayang, gogi. Short pa yung floater. Bilis si Joker, oh. Patay! Nakaw. Sayang yung dos ni Joker. Tama mo sila ng 3-time MVP. Tapal. Nice one. Free throw, dalawa. Joker, pangalawa, ah. Para dalawa lang. Nice one. Malaban pa yung 50 bulig, guys. Isang one stop nyo. Please. Patay. Shot clock. 5, 4, 3, 2. Oh! Turnover. Naku, nakatira pa. Oh, kapos. Nakatira pa ang animal. OT or for the win? For the win siguro kay Jamal to. Joker. To Vikings. Libre. OT. One stop. Putang na, 6.5 pa to. One stop, pare. OT. OT nyo na lang. Nice one. Lumalabang pa yung 50 ang bulig. Animal. Ayun, oh. Sumunod sila kay Joker pareha. So, nalibre si Vikings. Ayun, easy dunk. Miscommunication, pare. Oy, depensa, ha. OT nyo na yan. Wemby. For the win. Muntik pa. Gamuntik pa, animal. Muntik pa yung tira ni Wemby, ah. Replay nyo nga, yun, oh. Oh! Muntik pa, gagi. Animal. Ang hirap talaga tapalin ni Wemby. Para kasing panungkit, eh. Ang haba, eh. First basket na natin yan. Jamal, it's time mo na. Jamal to Joker. Favorite nila yan. 2-man play na yan. Bread and butter nila yan, pare. Castle. To Champagne, corner 3. Pangina, napakabisa rin talaga nitong mga to sa triple. Jamal. Foul. Walang foul yun, ref. Pasabit yun, ah. Patawag ng foul yan. Nice one. Nice D. Down. Kulang sila dalawa. Aliyop. Bang! Lamang isa. One stop. Shot clock. 7, 6, 5, 4. Uli. 3. Nako. Pax. Dayo. Nice one. Kapos na. Dalawang tira ni Pax kapos. Kabado, animal. Ikaw veterans dyan, pare. Jamal. Step up to the short. Wemby. Basel. Rebound. Rebound. Nice one. Buti na lang. Chill lang. Joker. Nice pass. Come! Bah! Nabisa si Cam Johnson, pare. Apat. Humingi kay 50 bulig. 3-time MVP versus future MVP. Ang ganda ng laban, pare. Ayun na naman si Pax, oh. Ang karat, oh. Champagne. Rebound. Puro tres sila, pare. Bron. Vikings, corner na naman. Sayang, dagger sana kung pumasok. Pax. Pull up. Bang! Patay ang sunog. Isang basket lang, ha. Joker versus Wemby na naman. Ayun na. Former MVP versus future MVP. Joker. Step back. Bah! Wemby, pinapakita ka ng 3-time MVP. Wala pa kasi Wemby, hindi pa siya dun, eh. Joker, subok na yan, eh. Uy, grabe rin talaga si Wemby, par. Grabe rin talaga. Umapalag din talaga kay Joker. Pag pinagpatuloy ni Wemby to, baka makakuha ng 5 MVP to sa karir niya, pare. 5 MVP, tapos siguro mga 10 dipoy. 10 defensive player of the year. Isang basket dagger. Jamal. Uy, madadama pa. Ano ba yun, Jamal? Ala ka. Patay. Uy, napitawan. La.
Putok Doro, sinablay. Walang yaka, Pax. Laksak, papaul yan. Jamal. Walang titira. Sunog oras lang. Joker. Bang! It's over! It's over! Unang balik, pare. Unang taya. Pagkabalik. Bueno mano. You know. Floater. Favorite ni Joker yan eh. Ang ganyang floater na yan. Bueno, matatapal pa ni Wemby pala. Isang one-stop finish na. Bueno mano yan. Nako. Wemby, 4-3. Rebound. Amen. Pasok mo na yan, pare. Pasok mo na. Nice one. Pax. Harper, 4-3. Bag! Uy, grabe. Pumasok pa yun. Tibak pa yung mga nakamain sa Denver. Naluspok pa ng nakamain si Harper. Thank you, Joker. Mabisa talaga si Joker, par.